وغادي نبداو كيف العاده بالكره النسويه ومعنا ضيف اليوم اللي هو مهدي قيشوري المدرب ديال سبورتينغ البيضاء اللي غادي يقربنا على لي ديتاي ديال المشاركه ديال سبورتينغ البيضاء في اول مشاركه لها في لا تشامبيونز ليغ. كيفاش كانوا الامور، كيفاش كانت لا بريباراسيون وشنو هما لي زوبجيكتيف ديال هذا المدرب مع فريق سبورتينغ البيضاء. مهدي قيشوري اهلا بك. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et premièrement, toutes nos félicitations pour ce beau parcours et cette belle aventure. Et voilà, un nouveau bébé qui est né après le club de l'AS FAR. Donc vraiment chapeau et bravo, vous avez bien marqué l'histoire du foot féminin, surtout au niveau des compétitions africaines. Merci déjà pour vos encouragements, merci pour vos félicitations. En effet, alhamdoulilah, on a réussi à faire un beau parcours dans cette Champions League africaine en Côte d'Ivoire. Écoutez, maintenant il faudra... S'il vous plaît, Mehdi, on va juste continuer en arabe, pour moi déjà, pour que tous nos chers téléspectateurs puissent nous comprendre. Et déjà, si vous voulez bien sûr répondre en darija, avec votre aimable et humble darija, comme celle de Walid Regragui et Achraf Hakimi, ça sera avec un grand plaisir. Yallah. على بركة الله. أول سؤال ليك مهدي قيشوري، كيفاش كانت أول حاجة الاتفاق مع الكوميتي ديال فريق سبورتينغ البيضاء، سورتو على رأس الكوميتي الرئيس يعني معاذ عكاشة. كنعرفوا كاملين انك جيتي كديريكتور سبورتيف يعني كمدير رياضي، كيفاش جاك هذا التحدي باش تدخل لهاد لا كومبيتيسيون اللي جديده عليك وعلى اللاعبات؟ En effet, في الأول j'étais appelé en tant que directeur sportif. من الأول جا شهر سعود أنا مع السبورتينغ كلوب كازابلانكا en qualité de مدير رياضي. Après deux matchs de championnat, le club et le coach donc ont décidé de se séparer. Et du coup, naturellement, on trouvait la compétition. كان عندنا un match في شباب محمدية et ensuite la compétition في la Côte d'Ivoire. كان خصنا un coach, شي واحد اللي assurait la continuité du travail depuis le début de saison Sporting. Donc naturellement le club s'est retourné vers moi. كنشكرهم على la confiance ديالهم، الثقة ديالهم. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. C'est comme ça que de fil en aiguille, voilà, جيت en tant que مدير رياضي، ولكن مع الوقت je me suis retrouvé en tant qu'entraîneur principal. داكوغ مهدي، ندوز معاك للسؤال الثاني، هو كيفاش يعني انت كمدرب وكانت يعني الاول مقابله ديالك كانت مع شباب المحمديه، كنظن على باقي جوج ديال الاسابيع لا كومبيتيسيون افريكان ديال لا تشامبيونز ليغ. كيفاش كان يعني التحضير ديال لي جوز من الكوتي ديال لاسبي مونتال، يعني كيفاش جريتيو الكوتي الذهني اكثر ديال هاد اللاعبات؟ C'est une très bonne question, très pertinente, parce que la préparation de la compétition est essentiellement mentale. Bien évidemment, il y a un aspect technico-tactique, il y a un aspect athlétique aussi avec le préparateur physique. La préparation mentale, parce que ce sont des conditions particulières. On n'est pas habitué à ou le maître mot, voilà, quand on a fait la réunion avant de partir pour la Côte d'Ivoire, pour cette compétition, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter à toutes les circonstances qu'on va retrouver, qu'elles soient sur terrain, qu'elles soient bras le terrain. Il faudra s'adapter à tout ce à quoi voilà, on fera face et ce à quoi on n'a pas l'habitude, tout simplement. Alors les conditions météorologiques avec une forte chaleur, un fort taux d'humidité, les conditions des repas, les conditions le sommeil, c'est pas les mêmes. Elles ont compris que voilà, il fallait les préparer au fait de s'adapter. On n'était pas parti en congé, on est parti en mission, et voilà, elles ont su s'adapter. Et puis même la préparation, les conditions du jeu, parce que là je parle essentiellement bral tiren, même les conditions de jeu en Afrique subsaharienne sont très différentes des conditions de jeu et des profils qu'on peut trouver ici le Botola, le Maghreb. Donc voilà, les filles ont une forte capacité d'adaptation à la compétition, et je pense que ça a aidé au parcours.
Bien sûr, coach, هاد l'adaptation ديال لي جوز بانت يعني على الباركور لو تري بو باركور كيما ذكرت يعني قبل كيما كنشاهدوا المقابله اللي شاهدناها الاولى اللي كانت انتهت بواحد الواحد امام لاتليتيكو ابيجان 1-0 اللي كان قدام واحد الفريق اللي جد متمرس واللي يعني ما غريبش عليه هاد الالقاب ديال لا تشامبيونز ليغ اللي هو سان داونز. جات هذيك لا غروند الانتصار الكبير اللي كان امام الفريق ديال امب داركوا ب4-1 ف باردون بالكوينز هي اللي كانت يعني الانتصار الكبير اللي كان ب4-1 جا يعني داك الدومي فينال اللي كان امام كوينز امام عفوا داركوا اللي انتهى بضربات الجزاء. دونك هذا لادابتاسيون بانت على هاد اللاعبات. فالحاجه اللي بغيت نسولك عليها هادي كوتش اللي هو انهم شنو المشكل اللي لقيتو في يعني في الفينال واش كان المشكل ديال اللاعبات المشكل ديال لي فوت انديفيدويل او الكونديسيون فيزيك اللي كانت شويه كانت صعبه. ليكسبيريونس بيان سور ما نتكلموش عليها ولكن واش كانوا يعني هاد جوج ديال الامور هما لوبستاكل الكبير في الفينال؟ Alors, au contraire, moi j'allais insister sur l'expérience. Bon, de toute façon, la qualité individuelle et collective de l'équipe de Sundowns, elle est indéniable. Manadroch, elle a les qualités d'Yellow, mais elle a les joueuses, les endom, les conditions, le club en lui-même, c'est un club voilà, très respectable. Oui. Qui là-bas, ça fait 3 compétitions d'Yel Champions League féminine et 3 fois Raki au la finale, de compétitions remportées sur les 3 participations. Donc, le club et l'équipe et les joueuses sont très respectables. Il y a un très bon niveau. Maintenant, je pense que la différence, justement, elle se fait sur l'expérience. Oui. كنهضروا على واحد الفرقه اللي كيف ما قلت لك راه كل عام راه موالفين يلعبوا الشامبيونز ليغ موالفين يلعبوا الفينال فاس اون ايكيب اللي عندها اول مشاركه في une compétition continentale, une Champions League. Donc l'expérience, je pense, a beaucoup joué. Au-delà, bien évidemment, des qualités de l'adversaire qui sont indéniables, mais l'expérience a été un facteur très important. Et c'est ce que j'ai dit aux filles, justement, à la fin de la finale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont perdu justement cette rencontre, cette finale, mais elles ont gagné cette deuxième place. Je leur ai dit qu'elles sont allées gagner cette deuxième place continentale sur l'Afrique. Et puis, justement, à de l'expérience l'Irdao, Mouma Daba fait de la compétition, fait de Moucharaka Hadi, alors que cette veine Daba fait le Maintenant, la différence d'expérience contre Sundowns, on a l'expérience, les matchs qu'il y a, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique féminine, le Ghana, Tanzania, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, c'est une seule domination, mais maintenant, on doit sortir par exemple de cette compétition. فكما شرتي كوتش لانه ليكسبيريونس يعني بهذه كومبيتيسيون باش كتبنى سورتو لا بروميير بارتيسيباسيون ديال هذا الفريق واللي علاش انا قلت في الاول ام بي بي باسكو فريمون فريق اللي بواحد ليكسبيريونس اللي صغيره بزاف قدر على انه يشارك في لا تشامبيونز ليغ ويكون فيناليست فشي حاجه اللي خارجه على الاهداف الكره النسويه. باش نكمل معاك من بعد يعني هذا الاكسبيريونس وهذا الانجاز هذا تم المنادات على بعض اللاعبات لي زيكيب ناسيونال منهم مريم حجري ليكيب اللي غادي تكون مرافقه ليكيب بروميير في المعسكر المقبل اللي غادي يكونوا فيه جوج ديال المقابلات مع المنتخب اوغندي بيان سور مع المدرب خورخي فيلدا. كذلك المنتخب اقل من 23 سنه فتم المنادات على مفتاح ساميه تاع عمار سلمى وكذلك بامبارا فاطمه الزهراء. او نيفو ديال لي او 20 تم الاستدعاء ديال اللاعبه الاسوي وصال وكذلك الشاوني شيماء. فكيفاش انت كتشوف يعني هاد المنادات على هاد اللاعبات اللي يلا كيشقوا في الطريق ديالهم ملي كنتكلموا على لي او 20 لي او 23 فمازال يعني ما لقاوش الطريق ديالهم شي حاجه اللي لا فيترين اللي كانت ديال لا تشامبيونز ليغ؟ Forcément, c'est une fierté pour nous d'avoir autant de joueuses sélectionnées le Muntakhab. Maintenant, ce sont des joueuses qui étaient déjà quand même appelées pour la compétition, pour la Champions League. Vous avez parlé des U20, des deux joueuses U20. Elle a
Shaoni. Les 3 joueuses U23, Dima Kano Ketaito, Bambara, Mar ou Samia Miftah. Maintenant, la nouveauté, qui est l'équipe A, avec c'est Mariam Hajri. Effectivement, هذه اللي بغيت نتكلم عليها. Oui. Convocation de Mariam Hajri, c'est ça, enfin, cette reconvocation, parce qu'elle était déjà internationale, elle a déjà participé à énormément de rassemblements في المنتخب. Donc cette reconvocation de Mariam Hajri qui je pense est méritée. C'est une joueuse qui a fait une énorme compétition, qui a été élue dans l'équipe type de la compétition Flash Champions League. Donc déjà, je la félicite et je pense que c'est mérité. Il faut pas oublier non plus les joueuses internationales. Nous avons 4 joueuses internationales, 2 internationales et 2 internationales ivoiriennes. Donc c'est une fierté pour nous. C'est un accomplissement qui est collectif. Alhamdoulilah. J'espère aussi que ça appellera d'autres sélections en équipe A. Je l'espère. Il y a aussi d'autres joueuses qui se sont démarquées lors de la compétition et qui, j'espère, auront leur chance à l'avenir en sélection nationale A. ان شاء الله باذن الله وتكون لا كونتينيتي وهذا الشيء اللي دائما حنا كنبغيو يعني في الكره النسويه وهاد الطفره النوعيه اللي دارتها الكره النسويه. وغنبقى معك كوتش يعني التحاقك ما كانش في مده اللي كبيره رغم انك كنتي كومان ديريكتور سبورتيف في سبورتينغ. كيفاش كانت رده الفعل ديالك من بعد ما شفتي الاسم ديالك في لو غران بري افريكان يعني ووردز ديال الكاف كاحسن مدرب لهاد السنه هذه؟ كنظن على انه منذ يعني لو ديبار ديال المدرب كوندي فكتحسب لك بيان سور على انك وصلتي الفريق ديال سبورتينغ للفينال، شي حاجه اللي ما كانش سهله يعني يكون ما كنتيش نتايا. فكيفاش جاتك هاد النوميناسيون وردة الفعل ديالك؟ Déjà merci. Ensuite, forcément, quand on voit son nom à côté de tous ces grands noms de coachs internationaux, c'est une fierté. C'est le premier sentiment, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une fierté. Maintenant, ça c'est une consécration, pour moi, elle est collective. Voilà, c'est la consécration du travail de tout un club. Parce que d'abord, on parle de la nomination d'El Coach of the Year, mais mais il y a d'autres nominations. Il y a aussi le club, le Sporting Club Casablanca, qui est nominé également dans les meilleurs clubs de l'année. Et je pense et j'espère qu'il sera élu meilleur club de l'année. Il y a aussi Iman Abdelahad, il y a aussi Kofi Nadej. Et bien sûr, هاد الاسماء كلها تكلمنا عليها يعني ليبيزود اللي قبل. فانا كنت بغيت اكثر يعني نسالك نتايا يعني كمدرب لا سونساسيون ديالك يعني كاول مره غادي تشوف راسك في لي نوميناسيون مالغري انك يعني اون توت بتيت كومبيتيسيون يعني اللي كانت في مده اللي قصيره. Faites la question. Mais en fait, ce que je peux vous expliquer, c'est que pour moi, c'est pas qu'une consécration individuelle. C'est une consécration collective. Voilà, c'est l'aboutissement d'un chemin collectif. Après, à titre personnel, Kif Magoutlek, je suis très honoré, très fier. C'est un sentiment de bonheur et surtout voilà, de fierté Kif Magoutlek. Je m'y attendais pas, honnêtement, je m'y attendais pas. J'étais très très concentré sur la compétition. Quand on préparait le match. Fléchia, et puis le matin je reçois de l'affiche, donc forcément on peut que être honoré et fier. Mais encore une fois, je suis surtout content pour le club et puis pour l'aboutissement les درنا كاملين, que ce soit joueur, staff ou la direction. وهاد النقطة جد إيجابية كلش اللي تكلمتي عليها، هو لأنه هاد الإنجاز ما غيكونش فقط انديفيدوال، غادي يكون كوليكتيف. وهذه هي الروح ديال الفرق اللي خاص تكون يعني داخل جميع الفرق النسوية أو لا عامة جميع الفرق. فغادي نبقى معاك قبل ما نمشي لا كيسيون الأخيرة. كما ذكرتي انك كنتي يعني كومان ديريكتور سبورتيف، كذلك في التكوين ديال اللاعبين. واش مهدي قيشوري غادي يكمل في هذا المسار اللي بدا فيه حاليا، او لا غادي يرجع الاشياء الام ديالو اللي هو تكوين ديال اللاعبين في الكوتي ماسكولين وكذلك في لا ديريكسيون تكنيك؟ C'est une bonne question. Alors à ce jour, je pense que le club me fait confiance, alhamdoulilah. Donc باش نجاوبك راه ان شاء الله غادي نكمل في هاد la voie ديال l'entraîneur principal du Sporting Club Casablanca. Donc pour être tout à fait direct dans la question. Et puis voilà, j'espère qu'on passera une bonne saison, mais en tout cas, on va continuer sur غادي نكملوا في هذاك الطريق.
ديال l'entraîneur principal. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لك والكلوب سبورتينغ البيضاء. فمن بعد يعني هذا الانجاز اللي كيبقى تاريخي واللي تحفر يعني الاسم ديال سبورتينغ البيضاء في الكره النسويه في لا تشامبيونز ليغ فيناليست، شي حاجه اللي ماشي سهله. شنو هما لي زوبجيكتيف ديالك مع الفريق مين كنتكلموا دابا على هذا الانجاز؟ فكاينين فرق اخرى كتسناكم في البطوله الوطنيه، وغادي من بعد يعني ما طلعتوا يعني الطموح ديالكم او سقف الطموحات، فبيان سور غادي يتسناوكم بزاف ديال الفرق. وشي حاجه اللي جيت ايجابيه وعجبتني بزاف لانه غنشوفوا داك التحرك ديال بعض الفرق النسويه اللي كانت فريمون ناعسه بهذا لو فري تيرم. فكيفاش غادي تجيريو هاد لا سيتوياسيون الوغ كو دابا نتوما مطالبين انكم تكونوا العام المقبل او الموسم المقبل ان شاء الله في المشاركه ديال لا تشامبيونز ليغ، وكذلك تكونوا يعني يكون نتائج ايجابيه على مستوى كاس العرش. Alors effectivement, c'est nos deux derniers objectifs. D'abord les deux objectifs du club à l'AM, مورا la Champions League, ça reste البطولة, ça reste الكاس العرش كيف ما قلتي. كيف انا بعدا في الشامبيونز ليغ كلشي كان قبل المقابله كلشي كان كيسولني على شنو هما لي زوبجيكتيف الشامبيونز ليغ. On n'a pas d'objectif. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible et on se donne pas de limite. Parce que si on se donne des limites, on va se donner des barrières mentales et on va pas pouvoir dépasser ces barrières. Voilà, en ne se donnant pas de limites et pas d'objectif précis, et en se concentrant sur les matchs les uns après les autres. Michinat el final Champions League, donc Botola ou fait le Kass Large, ça sera la même chose. C'est d'essayer de rattraper tous les matchs en retard que nous avons, de rattraper le retard que nous avons pris aussi en début de saison, parce que Medina malheureusement 2 défaites le championnat contre Phoenix Marrakech et contre les Phares. Oui. Donc juste avant de partir, il y a une victoire contre Shabab Media. Là, hier, nous avons joué contre Tihad Tanja. Nous avons pu sortir avec un résultat positif en juge le Wahed. Donc voilà, maintenant l'objectif c'est de se concentrer sur cette compétition nationale. Il y aura plus de matchs faciles. Le match parce que le Sporting Club Casablanca est attendu. Les équipes aussi, on voit qu'elles se structurent. On voit maintenant le parcours de pas mal d'équipes comme le Wydad, le FUS, le Tmara, le Ayoun, pas mal d'équipes qui sont vraiment bien structurées, qui ont fait un beau mercato at safe et qui veulent s'organiser pour faire avancer le football féminin. Donc le Botola d'année en année le niveau dialo qui zed et ça sera pas évident. Même sur un match à domicile, le match n'était vraiment pas facile. Nous avons réussi à mettre ce deuxième but qu'à la dernière minute du match. Donc d'abord ça va être très très compliqué, ça va être serré. Mais à nous aussi, kif ma gout les Kouaïla, on a dit que l'expérience les Aïchna, تحنا نزيدوا النيفو ديالنا نرجعوا غراندي من هذيك لا كومبيتيسيون اي بوي نزيدوا voilà في les ambitions ديالنا. Je pense que l'année dernière l'année d'avant le Sporting Club Casablanca avait fait 3e. L'année dernière le Sporting Club Casablanca a fait 2e. Voilà, l'objectif c'est de faire au moins aussi bien cette année. Voilà, et puis faire un beau parcours aussi en Coupe du Trône, ça serait bien. فكنتمناو لكم التوفيق. ولكن قبل ما تمشي ما تعطينا شي حاجه اون اكسكلوزيفيتي، واش كاين شي حاجه ولا شي اسماء ديال بعض اللاعبات اللي غادي يكونوا في الميركاتو؟ Alors, je vous assure, je vous l'assure, pour l'instant, on s'est pas encore réuni avec la direction sur le mercato. Oui. Maintenant, c'est pas de la langue de bois, c'est une réalité. On est revenu à peine de Côte d'Ivoire qu'il fallait se plancher déjà sur le match de Tanger. Des idées à échanger avec le club. Mais قبل ما نفكروا في الميركاتو, il y a quand même un effectif qui a été finaliste de la Champions League sur une continentale. Donc je pense que ces filles-là qui ont fait ce beau parcours, on peut leur faire confiance sur le plan national. Merci coach, on est vraiment eu le plaisir de vous accueillir وان شاء الله ما غاديش تكون اول مره واخر مره، والابواب ديال شدا تي في وكذلك 100% فار دائما مفتوحين لك كوتش. ميرسي لك. بارك الله فيكم. Merci à vous pour votre accueil et votre intérêt, votre soutien et pour votre intérêt pour le football féminin et le Sporting Club Casablanca. Merci à vous coach. Merci à vous.